غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے جاری، مزید 165 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 21,600 سے تجاوز کر گئی۔ الاقسام بریگیڈز کی بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزاحمت کاروں نے مزید 20 اسرائیلی فوجی مار ڈالے، متعدد اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر پھر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈیلفی کوریڈور بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل فی الحال اپنی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ سیکیورٹی فورسز کا مشکئی میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کر کے ہتھیار گولہ بارود برآمد کر لیے۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ غیر رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کے بجلی اور ٹیلی فون کے کنیکشنز منقطع کرنے کا منصوبہ، 81,95,000 سے زائد افراد کو نوٹسز جاری۔ نادہندگان کی تفصیلات بینکوں کے لین دین سے حاصل کی گئی۔ کاروباری افراد کی طرف سے خرید و فروخت کا ڈیٹا بھی نادرہ کی مدد سے حاصل کیا گیا۔ بانی PTI سمیت متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ افسران N 122 کے مطابق بانی PTI سزا یافتہ ہے۔ ریٹرننگ افسر 79 کفایت اللہ نے کہا ہے کہ N 89 سے بانی PTI کے کاغذات نامزدگی کئی اعتراض کے باعث مسترد کیے۔ شام محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے، منظور یا مسترد ہونے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں کل سے اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ اپیلوں پر انتخابی ٹریبیونل 10 جنوری تک فیصلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان کہتے ہیں کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف متحرک ہو چکی ہے۔ امیدواروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ریاستی مشینری کا استعمال انتخابی عمل کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایسا عمل الیکشن کمیشن کی واضح ناکامی کا ثبوت ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N 121 میں ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ شیخ رحیل اصغر نے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں خطاب کیا اور کہا کہ حلقہ N 121 میرا آبائی حلقہ ہے اور میں N 121 سے ہی الیکشن لڑوں گا۔ آزاد حیثیت میں بھی لڑنا پڑا تو الیکشن لازمی لڑوں گا۔ مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ MKM کے درمیان مذاکرات N 242 پر دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ دونوں جماعتیں N 242 چھوڑنے کو تیار نہیں۔ MKM N 229 اور N 230 پر مسلم لیگ نون کی حمایت کرے گی۔ مزید برآں لیاری سے قومی اسمبلی کی نشست پر MKM مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کرے گی۔ گڈو تھرمل پاور ہائی ٹرانسمیشن کے سوئچ یارڈ میں فنی خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بجلی معطل۔ گڈو تھرمل پاور ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ 500 kV کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں
دھماکہ ہوا ہے، فنی خرابی شدید دھند کے باعث پیش آئی، بجلی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چڑیا گھر لاہور کا دورہ، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، پرانی تعمیرات نہ گرانے پر ناراضگی کا اظہار۔ محسن نقوی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ٹیم کو بھی چڑیا گھر طلب کر لیا اور کہا کہ لاہور چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں کے لیے خصوصاً بچوں کی تفریح کے لیے نئے جانور لانے کی بھی تجویز دی ہے۔ پولیس نے صوبہ بھر میں نیو ایئر نائٹ کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 21,413 افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ نیو ایئر کے پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے 2,312 میٹل ڈیٹیکٹرز اور ہزاروں سی سی ٹی وی کیمراز استعمال ہوں گے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف سڈنی ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کا 12واں سالہ ٹیسٹ کیریئر بھی ہوم گراؤنڈ سڈنی پر اختتام پذیر ہوگا۔ دونوں ٹیمیں 3 تا 7 جنوری تک تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں مد مقابل آئیں گی۔ آسٹریلوی اسکواڈ میں پاکستان کپتان پیٹ کمنس قیادت کریں گے۔ ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ، اسٹیون سمتھ، مارنس لویشن، نیتھن لیان، مچل مارش، لانس مورس، اس کے علاوہ مچل سٹارک، اسکاٹ بالینڈ، ایلکس کیری بھی ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی صدارت سے 19 سال بعد مستعفی ہو گئے ہیں۔ عارف حسن کا مبینہ استعفیٰ سوشل میڈیا پر وائرل۔ عارف حسن نے لکھا ہے کہ خراب صحت کی بنیاد پر او اے کی صدارت چھوڑ رہا ہوں، 1 جنوری 2024 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ ایشین شوٹنگ کی سالانہ رینکنگ جاری، ٹاپ 10 کی فہرست میں پاکستانی برونز میڈلسٹ کشمالہ طلعت اور جی بشیر کے نام بھی شامل ہیں۔ خاتون شوٹر کشمالہ طلعت نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں 5ویں پوزیشن اپنے نام کی، جبکہ خواتین کی 25 میٹر ایئر پسٹل میں 15ویں پوزیشن حاصل۔ مردوں کی 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل کیٹیگری میں جی ایم بشیر 8ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ برطانیہ کے معروف اداکار ٹام ولنگسن 75 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 75 سال اداکار کی موت کی تصدیق ان کے اہل خانہ کی جانب سے ان کے ایجنٹ نے کی۔ ٹام ولنگسن نے اپنے کیریئر کے دوران کئی نامور ایوارڈز حاصل کیے، جن میں 2 مرتبہ آسکر کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اور 2023 میں کئی پاکستانی سٹارز نے جیون ساتھی کا انتخاب کر کے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ نوجوان اداکارہ ہیرا خان اور اداکارہ ارسلان خان، اداکارہ اچنا شاہ، گلوکارہ کومل رضوی، اداکارہ مدیحہ امام، اداکارہ ماہرہ خان اور ایمن سلیم شہزادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور خبر آپ کو دیں کہ غزہ کے رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے جارحانہ حملے جاری ہیں۔ مزید 165 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 21,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں بلا تفریق اسرائیلی بمباری سے حماس کی تحویل میں موجودہ مزید ایک اور یرغمالی اسرائیلی فوجی بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 2,90,000 سے زائد مکانات ناقابل رہائش ہو چکے ہیں۔ امریکی اخبار کہتا ہے کہ اسرائیل نے وسط دسمبر تک غزہ کے رہائشی علاقوں پر 29,000 بم گرائے۔ غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹرس نے ایک بار پھر غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈز کی جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ حماس کے مزاحمت کاروں نے اپنی کارروائیوں کے دوران مزید 20 اسرائیلی فوجی مارنے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی
حماس کے مزاحمت کاروں نے ہاتھوں صہیونی فوج کے میجر اور کیپٹن سمیت 2 فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی۔ غزہ میں اسرائیل کے زمینی جنگ میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 172 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین نے اسرائیل سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے والے حملے بند کرنے اور غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ حماس کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں شراکت دار ہے، اسرائیلی فوج کو بمباری کے لیے اسلحہ بارود بھی فراہم کر رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ خوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر ایک بار پھر فیصلہ کر رہا ہوں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ممکنہ طور پر مہینوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں حماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول سنبھالے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت جنگ اپنے عروج پر ہے اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈیلفی کوریڈور بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل فی الحال اپنی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حماس کو شکست دینے کے لیے اس سرحد کا بند ہونا ضروری ہے۔ اسرائیلی 2005 میں نمائشی طور پر غزہ سے اپنا قبضہ ختم کرنے سے قبل ہی غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر قابض رہ چکا۔ سیکیورٹی فورسز نے مشکئی میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع بران کے علاقے مشکئی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ دوران آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فورسز نے دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کر کے ہتھیار گولہ بارود بھی برآمد کر لیا۔ علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے دشمن کو ہر سازش ناکام بنانے میں سرگرم ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کا عمل بھی سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ IMF شرائط کے مطابق زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے غیر رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کی بجلی اور ٹیلی فونز کے کنیکشنز کو منقطع کرنے کا منصوبہ تیار۔ ترجمان FBR نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر غیر رجسٹرڈ 81,95,000 سے زائد افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2022 کے لیے 24,98,419 غیر رجسٹرڈ افراد کو نوٹس جاری، جبکہ 2023 کے لیے 56,96,590 غیر رجسٹرڈ افراد کو نوٹس جاری کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ بڑے ٹیکس دہندگان کے ٹیلی فون کنیکشنز کو منقطع کرنے کا منصوبہ۔ ان افراد کو انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت ہی نوٹسز جاری کیے گئے۔ ذرائع FBR کے مطابق دوسرے مرحلے میں ان افراد کی بجلی کے کنیکشنز کو منقطع کیے جانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ان افراد کی تفصیلات بینکوں کے لین دین سے حاصل کی گئی ہے اور نادرا سے بھی۔ ملک بھر میں عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے کاغذات نامزدگی مسترد، جبکہ نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں۔ اب تک اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر 3,000 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ امیدوار ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف 3 جنوری تک اپیلیں دائر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سینئر رپورٹر سید عمر گردیزی سے۔ جی عمر، اب تک کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حیرتناک طریقے سے جو کاغذات نامزدگی کے منظور ہونے اور مسترد ہونے کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے، اس میں ملک بھر میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا جو مرحلہ وہ مکمل ہو چکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد واقف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو کاغذات ہیں وہ منظور قرار دے دیے اور ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، مجموعی طور پر 3,000 سے زائد امیدواروں کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے۔ عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔
उम्मीदवार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो आरोप के फैसले के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें जो है वो अपनी दायर कर सकते हैं। अपील ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले करेगा और 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 470 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 1407 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल की गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 123 से शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, NA 117 से अता तारक, सरदार अयाज सादिक, हल्का NA 127 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि NA 130 से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात गैर किसी एतराज के मंजूर किए गए। रिटर्निंग अफसरान में NA 130 से डॉक्टर यासमीन राशिद, NA 122 से बानी PTI और खुरम लतीफ प्रसाद, जबकि NA 129 में हमाद अजहर, NA 125 से जमील असगर भट्टी के कागजात मुस्तरद किए हैं। इसी तरह से NA 127 से लतीफ खोसा, NA 128 से सलमान अकरम राजा, NA 121 से अजहर सदीक, जबकि NA 117 से अली एजाज बटर और इब्राहिम हक से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चौधरी के अलीम खान के और कागजात नामजदगी जो है वो भी मंजूर किए जा चुके हैं। इसी तरह से सूबाई असम्बली की मुख्तलिफ हिस्से पंजाब की उसमें मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की जो टॉप लीडरशिप थी उसके तमाम जो जो उनके लीडरान थे उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए, जिनमें असद कैसर, साबिक वफाकी वज़ीर जो थे अली मोहम्मद खान, आदम सवादी, बरात सईद, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर में तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और पहली मरतबा PTI के जो है वो 90 से 22% जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जानब से भी एहतजाज किया जा रहा है और उन्हें जो कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद किए, उन्होंने इसको इलेक्शन की शफाफियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 90% आपने तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात को मुस्तरद कर दिए, लेकिन इस अमल के बाद इंतखाबात की शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, जबकि आप जी, एक बहुत पे शुक्रिया हमारा इलेक्शन वैसे के परदेसी, बाद आप अपडेट कर रहे थे। बानी PTI समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। लाहौर और मियांवाली से बानी PTI के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर NA 122 के मुताबिक बानी PTI सजा याफ्ता हैं। रिटर्निंग अफसर नवासी कफायतुल्लाह ने कहा कि NA नवासी से बानी PTI के कागजाती नामजदगी कई एतराज़ात के बायस मुस्तरद किए गए हैं। कागजात नादहिंदा और सजा याफ्ता होने पर मुस्तरद हुए। NA 122 से बानी PTI और खुरम लतीफ खोसा समेत 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के एक हल्के से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150, 151, NA 214 थरपारकर और हल्का PP 218 से कागजात जमा करवाए थे। इसके अलावा उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात नामजदगी भी NA 150 और 51 से मुस्तरद किए जा चुके हैं। जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी PP 218, जबकि जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी PP 219 से मुस्तरद हुए। नाजरीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा होने, मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल हो गया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कल से अपीलें दायर की जाएंगी। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलों का अमल कल से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी तक दिए जाएंगे।
اور وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان کہتے ہیں کہ ریاستی مشینری پوری شدت سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف متحرک ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ڈرانے میں مصروف عمل ہے۔ ریاستی مشینری پی ٹی آئی امیدواروں کو ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے دور رکھنے میں مصروف ہے۔ ریاستی مشینری کا یہ استعمال اختیارات سے تجاوز کی بدترین قسم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی مشینری کا استعمال انتخابی عمل کی سنگین خلاف ورزیوں میں شامل ہوگا۔ ایسا عمل الیکشن کمیشن کی واضح طور پر ناکامی کا ثبوت ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ میری واضح کامیابی دیکھ کر مجھے نااہل کر دیا گیا، لیکن میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ کاغذاتی نامزدگی مسترد کیے جانے پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کل سے اب تک پوری کوشش کی ہے کہ مجھے فیصلے کی کاپی دی جائے تاکہ سپریم کورٹ سے اپنا حق حاصل کروں۔ میں اپنے حق کے لیے آئینی اور قانونی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ کل بلا کر کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی بنیاد پر 942 روپے ادا نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کل بلا کر بتایا گیا ہے کہ 12 سال قبل مری کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رہنے کے بنیاد پر 942 روپے ادا نہیں کیے تھے، جس پر مجھے نااہل کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ یہ ایسا بھونڈا اور گھٹیا مذاق ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ 50 سال میں کوئی ثابت کرے کہ میں کسی ریسٹ ہاؤس میں رکا ہوں تو میں سیاست سے ہی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ این56 اور این57 سے قلم دواد کے نشان پر انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں، جہاں پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کی حمایت حاصل تھی۔ پی ٹی ایم کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دیں گے اور قلم دواد تاریخی کامیابی سے جیتے گی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این121 میں ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے پر مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی ہے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ شیخ رحیل اصغر نے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں خطاب کیا اور کہا کہ حلقہ این121 میرا آبائی حلقہ ہے، میں این121 سے ہی الیکشن لڑوں گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لازمی لڑوں گا۔ میرے آباء و اجداد اسی حلقے سے انتخابات لڑتے رہے ہیں، میں بھی یہیں سے سیاست کرتا ہوں۔ شیخ رحیل اصغر کا کہنا تھا کہ 2018 میں میرے حلقے کا کچھ حصہ ایاز صادق کے حلقے میں شامل ہوا۔ میں نے اپنے کارکنان کے ہمراہ خود ایاز صادق کی مہم چلائی تھی۔ اب بمشکل مجھے اصل حلقہ واپس ملا ہے تو اپنے آبائی حلقے سے ہی الیکشن لڑوں گا۔ اور اب بات کریں گے نیو ایئر نائٹ سے متعلق۔ تو پولیس نے صبح بھر میں نیو ایئر نائٹ کی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 21,413 افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ نیو ایئر کے پروگرامز کی سیکیورٹی کے لیے 2,312 میٹل ڈیٹیکٹرز اور ہزاروں سی سی ٹی ویز کیمراز بھی استعمال ہوں گے۔ صرف لاہور میں 2,373 افسر اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ 271 میٹل ڈیٹیکٹرز اور 236 سی سی ٹی ویز کیمراز نصب ہوں گے۔ گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی اور ون ویلرز کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ گڈو تھرمل پاور ہائی ٹرانسفارمیشن کے سوئچ یارڈ میں فنی خرابی کے باعث آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بجلی معطل ہو گئی ہے۔ گڈو تھرمل پاور ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ 500 کے وی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں دھماکہ ہوا تھا۔ فنی خرابی شدید دھند کے باعث پیش آئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ آگ پر فوری قابو پا لیا گیا ہے، تاہم آگ لگنے سے 500 کے وی کے 3 لائنیں ٹرپ کر گئی ہیں۔ گریڈ اسٹیشن میں بھی مرمتی کام تاحال جاری ہے۔ گڈو تھرمل حکام کا کہنا ہے کہ فنی خرابی سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں کو پنجاب بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے، جسے بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
اور محسن نقوی کا ایک اور اقدام، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چڑیا گھر لاہور کا دورہ، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، پرانی تعمیرات نہ گرانے پر ناراضگی کا اظہار۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پوچھا کہ پرانی تعمیرات کو بروقت مسمار کیوں نہیں کیا گیا، پرانی تعمیرات کو جلد مسمار کیا جائے اور کاموں کو مزید تیز کیا جائے، اب انتظار کیے بغیر پرانے اسٹرکچرز کو گرایا جائے گا، مزید تاخیر نہ کی جائے۔ محسن نقوی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ٹیم کو بھی چڑیا گھر طلب کر لیا اور کہا کہ لاہور چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں خصوصاً بچوں کی تفریح کے لیے نئے جانور لانے کے عمل کو بھی تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے چڑیا گھر میں زیر تعمیر پل کا بھی معائنہ کیا اور سانپ گھر، زرافہ ہاؤس، شیر گھر، ہاتھی گھر، مچھلی گھر کا جائزہ لیا اور اپ گریڈیشن پروگرامز کا بھی حکم دیا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے حوالے سے محفل مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ محفل مشاعرہ میں صدارتی ایوارڈ یافتہ نامور شاعر فرحت عباس شاہ سمیت دیگر شعراء کرام بھی شریک ہوئے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں تخیلیہ ادبی فورم کی جانب سے منعقدہ محفل مشاعرہ میں پاکستان، بحرین سے تشریف لانے والے شعراء کرام کے علاوہ مقامی شعراء کرام شریک ہوئے، جن کو سننے کے لیے سخنوروں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر نامور شعراء کرام میں فرحت عباس شاہ، دلاور علی، آذر، راشد محمود، ریاض شاہد، فیصل اکرم، منصور محبوب، منظر حمدانی سمیت دیگر نے اپنا شاعری کلام سنایا اور شرکا سے خوب داد بھی سمیٹی۔ شعراء کرام نے جہاں محبت پر مبنی شعر پڑھے، وہیں مذہبی، سماجی اور معاشرتی زندگی پر بھی مبنی کلام پیش کیے۔ شعراء کرام نے اپنے اپنے انداز سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تخیلیہ ادبی فورم کے صدر منصور محبوب اور جنرل سیکرٹری راشد محمود کا کہنا تھا کہ مشاعرے کا مقصد جہاں بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، وہیں اردو ادب کی ترویج بھی کرنا ہے تاکہ دیار غیر میں مقیم پاکستانی اردو ادب سے مستفید ہو سکیں۔ سال 2023 میں پاکستان سے بیرون ملک نوجوانوں کی نقل مکانی میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستانی نوجوان 2023 میں بیرون ملک روشن مستقبل کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے فرحان خان مروت کی رپورٹ میں۔ سال 2023 میں ملک میں نوجوانوں کی نقل مکانی میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ روزگار مواقع کی کمی کی وجہ سے مایوسی نے ہزاروں افراد کو بیرون ملک سبز چراگاہوں کی تلاش میں دھکیل دیا۔ پاکستان کے نوجوان، جو کہ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے، مناسب روزگار کی تلاش میں ایک طویل جنگ کا سامنا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق سال 2023 کے ابتدائی 7 مہینوں میں حیران کن طور پر 4,50,110 پاکستانی بیرون ملک ملازمت کے مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑ گئے، اور سال 2023 میں 8,05,868 نوجوانوں نے روزگار کے لیے ملک کو خیر بات کہہ دی۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 25 کروڑ آبادی میں سے حالیہ عرصے میں تارک وطن کی تعداد 90 لاکھ سے بڑھ کر 1,28,56,519 تک جا پہنچی ہے، اور یہ تعداد مجموعی ملکی آبادی کی 5.14% بنتی ہے۔ یہ پچھلے سالوں سے کئی فیصد اضافہ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی شدت کو نمایاں کرتا ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ فرحان خان مروت۔ ناظرین، سال 9 کی آمد ہے، جبکہ سال 2023 اپنی تلخ یادیں سمیٹے الوداع ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انتخابات کا عمل بھی شروع ہے اور 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ سال 9 کا اس بار بھی پیچیدگیاں انتظار کر رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ملکی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں سیاسی و معاشی استحکام آ پائے گا؟ جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے سینئر رپورٹر عمر اویس گردیزی سے۔ انتخابات کی آمد ہے پاکستان میں۔ گزشتہ سال جو 2023 ہے، یہ جو اب گزر رہا ہے، اس میں پاکستان نے بڑے معاشی اور سیاسی عدم استحکام دیکھے ہیں۔ یہاں پہ آئین کی خلاف ورزیاں بھی دکھائی دیتی رہی ہیں، تشدد ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے۔ آنے والا سال جو کہ 2024 انتخابات کا سال ہے،
उसमें क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, क्या मुतवक्को है। इस वक्त चूँकि इंतखाबात का बगल बच चुका है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ अमल नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी का जो मरहला था वो मुकम्मल होते हुए उसकी स्क्रूटनी भी तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी है, और आज जो है वो फरिश्तें अभी इलेक्शन कमीशन की जानब से हतमी फरिश्तें जारी की जाएंगी। दूसरी जानब अक़लियती की नशिस्तों पर जो इलेक्शन कमीशन की जानब से जो वक्त है वो 13 जनवरी तक कर दिया गया है, और उस पर मज़ीद जो एतराज़ात हैं या जो स्क्रूटनी का अमल है उसकी भी मियाद बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी 3 जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त जो इंतखाबी अमल में है उनके मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ तजादात इनके बयानात में सामने आते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के अमीर हैं, उनकी जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि अमन व अमान का 2 जनवरी को एक अहम बड़ा फैसला आने वाला है। वो फैसला जो है उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो पार्टी बन के जा रही है, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से है। अब देखते हैं कि 2 जनवरी को क्या पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो अहल हो पाते हैं इलेक्शन के लिए, या फिर उनकी नाअहली को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगी, क्योंकि इससे पहले उनको ताहयात नाअहली का भी सामना कर पड़ चुका है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इससे पहले उन्हें हाई कोर्ट से तमाम जो केसेस हैं उनमें बरी किया जा चुका है, और वो इस वक्त इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जो है वो भी जमा करवा चुके हैं, जो कि इस वक्त तक मंजूर भी हो चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये बनती आ रही है कि क्या 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या 8 फरवरी को पुरअमन तौर पर इंतखाबात हो जाएंगे, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मनीर की जानब से इलेक्शन कमीशन को ये यकीन दिलाया गया है कि पाक फ़ौज जो है वो हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है, और पाक फ़ौज हर किस्म की जो दीगर इमदाद होगी, सिक्योरिटी के समेत जो दीगर मामलात होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, और इंतखाबात के अमल को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन तावन जो है वो पाक फ़ौज की जानब से जारी रहेगा। कैमरामैन सरदार फैजान के साथ सैयद उमर गर्देदी, कोहिनूर न्यूज़। और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सादकाबाद के शहरियों ने भी लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी अपनी मनपसंद गर्म मलबूसात खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, बताइएगा शहरियों की शॉपिंग से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जो है वो लंडे बाज़ार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादकाबाद के लंडे बाज़ार में। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से हम इधर आए हैं कि कोई शॉपिंग कर सकें। शहर में काफ़ी ज़्यादा रेट हैं, ख़ास तौर पे जो सर्दियों की चीज़ें हैं उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लंडे बाज़ार में हैं। लेकिन लंडे बाज़ार में भी पहले जैसे रेट नहीं है। हम पिछले सालों में शॉपिंग करते थे, इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं सी चीज़ों की। लंडे बाज़ार वाले जो इधर दुकानें या स्टॉल वगैरह लगा कर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से मजबूरी है हम महंगी चीज़ें दे रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि ये गरीब के लिए कुछ सहूलत पैदा करें, और जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ख़ास तौर पर लंडे बाज़ार की चीज़ों में टैक्सेस को कम से कम करें, ताकि हमारे जैसे बंदों की पहुंच में ये चीज़ें ख़रीदने में आ सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम शहरों में जो एशिया जो थी उनका रेट। और अब आपको बताएं कि 2023 में सियासी जमातों ने क्या खोया क्या पाया, कौन सी जमातों को अरूज मिला और किसको जवाल का सामना करना पड़ा। मज़ीद तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक इस रिपोर्ट में। 2023 में सियासी जमातों ने क्या खोया क्या पाया। पाकिस्तानी सियासत कई अशरों से उतार चढ़ाव का शिकार है, मगर बात की जाए साल 2023 की, इस दौरान बहुत सी जमातों को अरूज के साथ साथ जवाल और कई एक को जवाल के बाद दोबारा अरूज भी हासिल हुआ। ये सिलसिला तहाल जारी और सारी है। 2023 में पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, और नुमाया रहने की भी कई वजूहात हैं। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक 174 वोटों से कामयाब हुई, जिसके नतीजे में वो बनी गाला की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम के खिलाफ ये पहली कामयाब तहरीक अदम एतमाद थी जो अपोजिशन के तमाम धारों के इत्तेहाद से अंजाम को पहुंची। एक माह कबल कौमी असम्बली में जमा कराई गई ये अदम एतमाद की तहरीक कई उतार चढ़ाव से गुजरी। खास तौर पर
आखिरी 4 दिन में होने वाले ड्रामाई वाकयात पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए। अगस्त में तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन अटक जेल में कैद हुए तो उस वक्त इनकी गैर मौजूदगी में जमात के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पार्टी की बागडोर संभालने में मसरूफ हो गए, मगर फिर सूरत हाल बदली और शाह महमूद कुरैशी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पीटीआई के जवाल की एक अहम वजह सानिया 9 मई है, जिसमें पीटीआई के सियासी रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान ने भी जेलों की हवा खाई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में जा रही है। बात की जाए अब पीडीएम की तो 2023 में बनने वाली पीडीएम पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर बदहाली का शिकार होने का सबब बनी और पीडीएम का दौर रिकॉर्ड याफ्ता महंगाई का दौर रहा। पीडीएम में शामिल सियासी जमातों ने अपनी साख को भी काफी कमजोर किया। 2023 में सियासी जमातों के दरमियान जाती रंजिश भी देखने को मिली, जिससे पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मुश्किलात का सामना भी करने को मिला। 2024 में ऐसा क्या हो कि सब बदल जाए, प्यारा मुल्क पाकिस्तान मुश्किल मोड़ से निकल जाए और हमारे सियासतदानों के दरमियान मफाहमत की सियासत का आगाज हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद आवेज कमर के साथ सोनी मलिक, कोहिनूर। जमात इस्लामी के वेलफेयर इदारे अल क़िदमत फाउंडेशन की जानिब से 26वां 3 रोज़ा मुफ्त आई कैंप जारी है। आई कैंप में आने वाले मरीजों का मुआयना और ऑपरेशन के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जुडू से हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराइन। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के फलाई अदारे अल खिदमत की जानिब से जुडो शहर में 26वां आई कैंप लगा दिया गया है। हम इस टाइम पर आई कैंप में मौजूद हैं। आइए जो यहाँ पर पेशेंट और इंतजामिया उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना। मैं अपनी आंख का ऑपरेशन कराने आया हूँ। एक आंख की सही है, एक आंख की नहीं है। कोई पैसा नहीं लिया बेचारे ने, कोई पैसा नहीं लिया, मुफ्त इलाज। लोगों की वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा तावन कर रहे हैं, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, अपना पैसा लोगों पे खर्च कर रहे हैं। बंदे अच्छे हैं, गुड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन जुडो के तहत आज 26वां फ्री आई कैंप का इनेकाद किया जा रहा है मरकज़ी सेहत जुडो में। इस कैंप में अब तक 180 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनको ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया है। तमाम मरीज़ों के जो ऑपरेशन है वो जदीद टेक्नोलॉजी फैकोथेरेपी के ज़रिए किए जाएंगे और हमारी कोशिश है कि 200 से ज़्यादा ऑपरेशन जो है इसमें किए जाए। तमाम ऑपरेशन जो है वो माहिर सर्जन जो है उनकी टीम उनके ज़ेर निगरानी होगी और ये कैंप जो है वो 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आए हुए मरीजों की बातें सुनी, उन्होंने यही कहा है हमें इलाज के साथ साथ 3 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है। कैमरा नारोवाल के नए असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख ने चार्ज संभालते ही काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ने कोहिनूर न्यूज़ चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये जानते हैं हाफिज अब्बास से। जी हाफिज। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सलमान कयूम शेख, जिन्होंने अभी न्यू अपना चार्ज अभी ही संभाला है असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल ऑफिस का। आइए हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान कयूम, मैंने चार्ज संभाला है 22 दिसंबर को नारोवाल का और इस वक्त हमने नारोवाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट शामिल है, जिसमें सीएम की डायरेक्शंस है, सीएम साहब की और डीसी साहब की डायरेक्शंस पे। साथ ओवर प्राइसिंग जितनी भी हो रही है उसको हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिसको हमने अपनाया है। किसी भी किस्म की ओवर प्राइसिंग यहाँ पर टॉलरेट नहीं की जाएगी। जहाँ पर भी जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट दुकानों से बाहर हो रही है, जिन लोगों ने भी स्टेट लैंड के ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है अपना इलीगली, उसको हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं डीसी साहब के ऑर्डर की बेसिस पे। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि नारोवाल के जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरें। जी जी सर कि हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सलमान कयूम शेख। उनका कहना था कि नारोवाल में जो भी ओवर चार्जेस दुकानदार करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, 2023 नवाब शाह की आवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी और कई तल्ख यादें छोड़ कर गया है। 2023 के आखिरी रोज शहरियों का ये कहना था कि 2023 हमारे लिए अच्छा साल साबित नहीं हुआ। महंगाई ने आवाम की जान नहीं छोड़ी। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद खुरोनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। उसके अलावा पुलिस चोरी डकैतों पर काबू ना पा सकी। आइए मजीद जानते हैं नवाब शाह से अपने नुमाइंदे अब्दुल फताह रिंज से। जी अब्दुल फताह, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का।
अभी हम नवाब शाह की मार्केट में खड़े हैं। आइए यहाँ पर यहाँ के जो नवाब शाह के लोगों से पूछते हैं कि 2023 ईस्वी का आज आखिरी दिन है और 2023 इनके लिए और नवाब शाह शहर वालों के लिए और नवाब शाह के लिए कैसे गुजरा। 2023 जो है हमारे लिए अच्छा साल साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पहले तो बारिशों की नज़र हो गया और उसके बाद महंगाई का रेशू बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। हालांकि पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी जो खाने पीने की अशिया खुर्दनुश की चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हो सकी हैं। हमने बहुत उम्मीदें रखी थी कि ये जो निगरान हुकूमत आई थी वो बेहतर तरीके से काम करेगी, पर निगरान हुकूमत बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकी। इसमें पहले बारिशों की नज़र हो गया और उसके बाद महंगाई का रेशू बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हमारे नवाबशाह शहर में 2023 में जितनी डकैतियाँ हुई हैं किसी दौर में नहीं हुई हैं। जिस तरह से 2023 गुजरा तो उसको दो अल्फाज में मैं कहना चाहूँगा, कुछ खुशियाँ और कुछ गम देकर टाल गया, लो एक और सुनहरा साल गया। देखिए, ज़िंदगी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती हैं। जो साल गुजरा, इस साल को अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो नवाबशाह में अमन व अमान की सूरत हाल का मसला रहा। इसके अलावा अगर हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग, गैस, बिजली और महंगाई ने लोगों को जहाँ परेशान किया, वहीं पर नवाबशाह के अवाम को जो तोहफे मिले उसके अंदर ये है कि मेयरशिप मिली, कारपोरेशन का दर्जा मिला, डायलिसिस सेंटर जो है उसकी ओपनिंग हुई, 1122 सर्विस जो है एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ हुआ और उसके साथ बेगम बिल्किस सुल्ताना एम्बुलेंस फ्री सर्विस का भी आगाज़ हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। 2023 हालात के एतबार से अगर देखें तो हालात के एतबार से बिल्कुल सही नहीं गुजरा ना। यहाँ पर डकैतियाँ काफ़ी हुई, फुरमार काफ़ी हुई और कोई रिएक्शन नहीं आया ना। आप जो लाइन पार देख लें कितनी डकैतियाँ हुई, एक ही दुकान पर 3 बंदे जो शहीद हुए बेचारे। अगर महंगाई के एतबार से देखें तो हम दुकानदार हजरात हैं। एक चीज़ जो यानी कि मैं अभी देख रहा था आधे घंटे पहले, जो पहले महीने में मुझे 1300 रुपये की बेडशीट आ रही थी, वो 1700 रुपये की आई है। तो यानी कि 400 रुपये एक बेडशीट पे महंगा हो गया। जो पहले कंबल 5000 रुपये का था, आज वो 6200, 6300, 6500 रुपये का। आप खुद हिसाब लगा लें कितनी महंगाई होगी। 23 हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा, जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना। इसके अलावा हमने 2000 पहले जो है 16-17 महीने की हुकूमत जो करके गए वो तो मुल्क को तबाह बर्बाद करके गए। उसके बाद जो निगरान सेटअप आया, हमने कहा वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसने भी क्या किया, पेट्रोल का रेट गिराया। इसके अलावा महंगाई पे काबू नहीं कर पाए। हम लोग चाहते हैं कि ये 2024 जो आ रहा है, अल्लाह करे कोई अच्छे हुक्मरान आए जो हमारे अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए सोचें। अब ये हालत देखें कि पूरा बाजार है, यहाँ पर 2-2.5 बज चुके हैं, यहाँ पर कोई भी जो है ना कारोबार का हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग क्यों बैठे हो। तो बराए मेहरबानी अल्लाह करे, अल्लाह हमसे, हमारी दुआ है कि ये मुल्क में 2024 अच्छा गुजरे, नए हुक्मरान आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी। N119 से बैरिस्टर मोहम्मद ओन शाहिद के साथियों समेत IPP में शमूलियत। UC 43 से रियाज आसी, मलिक जमील और दीगर भी पार्टी में शामिल। लाहौर डिवीजन ऑफिस में IPP मोहम्मद शुएब सदीकी ने मुलाकात के दौरान उन्हें पार्टी मफलर पहनाए। बैरिस्टर ओन शाहिद का कहना था कि अब्दुल अलीम खान की क़यादत में भरपूर किरदार अदा करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के सिंडिकेट के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर घपले सामने आ गए हैं। प्रोफेसर की उम्मीदवार डॉक्टर शाजिया के वोटों में हेरा फेरी, मुबैना तौर पर बैलेट बॉक्स तब्दील कर दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार राना आफ्ताब ने भारी रकम लेकर डॉक्टर शाजिया के वोटों में हेरा फेरी की है। अपडेट कर रहे हैं आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के सिंडिकेट के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है, सामने आ गया है। रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। प्रोफेसर की उम्मीदवार डॉक्टर शाजिया के वोटों में हेरा फेरी, मुबैना तौर पर बैलेट बॉक्स तब्दील कर दिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार राना आफ्ताब ने भारी रकम लेकर डॉक्टर शाजिया के वोटों में हेरा फेरी की है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान से। जी कामरान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी कामरान, बताइएगा क्या मामला है ये?
जी देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के सिंडिकेट के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर घपले जो है वो सामने आए हैं। प्रोफेसर की उम्मीदवार डॉक्टर शाजिया के वोटों में मुबैना तौर पर हेर फेर की गई है और इन्हें मुबैना तौर पर बैलेट बॉक्स भी इनका जो है वो तब्दील किया गया है। रचना कॉलेज में मुनक्किद किए गए इलेक्शन की जिम्मेदारी जो थी वो तमाम तर डिप्टी रजिस्ट्रार राना आफ्ताब की जिम्मे थी और राना आफ्ताब ने मुबैना तौर पर भारी रकम लेकर डॉक्टर शाजिया के वोटों में हेर फेर की और जितवाने की कोशिश भी की है। वाइस चांसलर यूवीटी के नोटिस में आने के बाद आला सतह कमेटी तश्कील दी गई जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर नूर और रजिस्ट्रार शामिल थे, जिनकी सरबराही में राना आफ्ताब के खिलाफ इल्जामात को दुरुस्त करार दिया गया। जराये के मुताबिक राना आफ्ताब जो कि रचना कॉलेज गुजरामाला के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं जबकि गैर कानूनी तौर पर यूईटी लाहौर कैंपस में तैनात हैं। इनके खिलाफ कमेटी ने फैसला किया है इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए जबकि ताहाल राना आफ्ताब सीट पर बरजुमान है। जराये के मुताबिक मामला हायर एजुकेशन कमीशन के नोटिस में आ गया है जिस पर अब जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान। शहर लाहौर की सड़कों पर हल्ला गुल्ला करने वालों के खिलाफ चालान भी करेंगे और मुकदमात भी दर्ज होंगे। नए साल की आमद से कबल चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमार आथर ने मनचले नौजवानों और उनके वालिदैन को खुल्लम खुल्ला मैसेज जारी कर दिया। सीटीओ लाहौर कहती हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें वरना कानून हरकत में आ जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज सीटीओ लाहौर मेरा तमाम पेरेंट्स से और तमाम जितने भी लाहौर के सिटीजन्स हैं उन तमाम को मैसेज कि हमारे पास न्यू ईयर की आमद है और हर दफ़ा हर साल न्यू ईयर के ऊपर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि वन व्हीलिंग करते हैं हमारे यंग जितने भी टीनेजर्स हैं, लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कनाल के ऊपर और मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर वन व्हीलिंग करते नज़र आते हैं। इसमें वो ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि बाकी ड्राइवर्स जो सड़क पे चला रहे होते हैं और फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं उनका भी नुकसान करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि बहुत सारे हरासमेंट के केसेस जो हैं वो भी आते हैं। जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं वो भी इतना सेफ़ नहीं अपने आप को महसूस करती। तो मैं समझती हूँ कि मेरी तरफ से तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि आपकी और आपके जितने भी आपके घर में लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको आप समझाएंगे भी, उनको आप रोकेंगे भी, उनको आप गाइड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे, क्योंकि किसी तरह भी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, टॉलरेट हम नहीं करेंगे कि सड़क पर कहीं पर भी वन व्हीलिंग हो या कहीं पर भी साइलेंसर निकाल के ऊंची आवाज़ों के साथ लड़के जो हैं वो गलत तरीके से वायलेशन करते हुए ड्राइव कर रहे हों। बिल्कुल हम उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेंगे, FIRs भी रजिस्टर करेंगे, चालान भी करेंगे। तो बजाय ये कि ये अनफॉर्चुनेटली आपके साथ हो, उससे बहुत बेहतर है कि हम अपने प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए आम इंतखाबात 2024 PP 123 कमालिया में कागजात नामजदगी के बाद स्क्रूटनी का मरहला जारी। कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे RJ जावेद भट्टी से। जी बिल्कुल, अगर हल्का PP 123 के हवाले से अगर बात की जाए तो कागजात नामजदगी के लिए 36 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उसके बाद स्क्रूटनी का जो अमल है, स्क्रूटनी का जो मरहला है वो जोरों शोर से जारी था। तो उस हवाले से आज 34 उम्मीदवारों ने कागजात की जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल करवा ली है। अगर हल्का के हवाले से बात की जाए तो इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट MP मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना हल्का PP 123 से कामयाब हुई, जबकि अब इलेक्शन आम इंतखाबात की वजह से जो सियासी गहमा गहमी है, कैंपेन का सिलसिला उम्मीदवारों की तरफ से वो भी जोरों शोर से जारी है। कि सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार होंगे उनके दरमियान जो कांटेदार जो मुकाबला है वो दिखाई दे रहा है। जी मेंबर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड और मजहबी रहनुमा मुफ्ती सईद आशिक हुसैन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से साल नू के जश्न की तमाम तकरीबात फ़लस्तीन में होने वाले कत्लेआम की वजह से मनसूख करना एक अहसन इक़दाम है। मोहसिन नकवी के इक़दाम को पूरी उम्मत मुस्लिमा कदर की निगाह से देखती है। मज़ीद उनका क्या कहना था ये जानते हैं। मैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब के इस बयान का खैर मकदम करता हूँ जिसमें उन्होंने कौम से अपील की है कि 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट की जश्न की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया जाए और ये रात सादगी से और अल्लाह की हुजूर दुआओं की सूरत में ऐसे बसर करें जिस तरह मसीही कम्युनिटी के पापाए आजम पोप फ्रांसिस की अपील पर मसीहों ने
ईद क्रिसमस के तमाम जश्न की तकरीबात को मंसूख किया कि फलस्तीनियों का कत्ल नहक और मजलूम और मासूम बच्चों के बेगोरो कफन पड़े हुए लाशों पर इंसानियत जो है वो अश्क बहा रही है। हम मुसलमानों का ज्यादा अखलाकी फर्ज है कि हम अपने मजलूम भाइयों के हक में अपनी जश्न की PP 169 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलेमान बलोच ने तराजू कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस मौका पर खिताब करते हुए अमीर नायब जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि उनका मुल्क के नौजवान हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को वो तराजू पर ही मोहर लगाकर कामयाब बनाएंगे। हम पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इस वक्त हम PP 169 में मौजूद हैं। अहमद सलेमान बलोच साहब की तरफ जानिब से एक तराजू कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था और इस तराजू कन्वेंशन में हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में अहले इलाका ने, जमात इस्लामी के कारकुनान ने और ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों ने शिरकत की है। और हमारे साथ मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब। इनसे हम बात करेंगे, इनसे इनकी पार्टी का मंशूर पूछेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि ये इलेक्शन किस तरह देख रहे हैं और इसको किस तरह लड़ने जा रहे हैं। जी बलोच साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का मरहला शुरू हो गया है। इलेक्शन से फ़रार के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन के इल्तवा के लिए मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने हरबे इस्तेमाल किए हैं। किसी ने अपने बयानिए का मौक़िफ़ अख्तियार करने की कोशिश की है, लेकिन इंतखाब तो पाकिस्तान के अवाम का हक़ है और हम समझते हैं कि इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल होगा और पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरनाक होगा। असल ज़रूरत है कि इंतखाब होना चाहिए, ये शफाफ और गैर जानिबदाराना होना चाहिए, कोई इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और आवाम को आज़ादाना तरीके से अपने इंतखाब का हक़ मिलना चाहिए। बलोच साहब, एक बात हमें और बता दें कि यहाँ इस हल्के से शफकत महमूद साहब जीते हुए PTI के उम्मीदवार थे। इस दफ़ा भी उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, हालांकि काफ़ी हल्कों से PTI के उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं। इस हल्के से शफकत महमूद के कागजात मंजूर होने के बाद आप किस तरह देख रहे हैं कि आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? और नून लीग भी मुतहर्रिक है, लेकिन जमात इस्लामी की आवाम की बहुत खिदमत कर रही है और जमात इस्लामी आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ बना रही है। इसके बारे में ना जी, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग हो, हर एक को इंतखाब में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है, लेकिन वो आवाम के सामने जवाबदेह हैं कि आखिर यहाँ PTI को 10 साल से इंतखाब में जीत का मौका मिला, उन्होंने इस हल्के में आवाम के साथ कौन सा इंसाफ किया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, उन्हें भी बार बार हुक्मरानी का मौका मिला है। अभी तो 18 माह उन्होंने पूरा अनजाय किया है, जिससे पाकिस्तान के अवाम को एक बड़ी तबाही से दो चार कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी अमीर जमात इस्लामी नायब की। उनका कहना था कि हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि अवाम इस दफ़ा हमें आजमाएगी, हमें वोट करेगी और हम इस मुल्क को बहरानों से NA 130 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट, उम्मीदवार PP 170, अहमद रजा भट्ट, उम्मीदवार PP 173, मलिक मोहम्मद, उम्मीदवार PP 174, जिब्रान भट्ट की जानिब से इस संडे ब्रांच का एहतमाम किया गया। तकरीब से जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने खिताब भी किया। मज़ीद तफसीलात रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट। जमात इस्लामी के रहनुमा उम्मीदवार NA 130 सूफी खलीक अहमद भट्ट, उम्मीदवार PP 170 अहमद रजा भट्ट, उम्मीदवार PP 173 मलिक मोहम्मद मुनीर, उम्मीदवार PP 174 जिब्रान भट्ट की जानिब से संडे ब्रंच का एहतमाम किया गया। इस नाश्ते के प्रोग्राम में हल्का 130 के तमाम यूनियन कौंसिल के सदर नायब सदर ने शिरकत की। नाश्ते से खिताब करते हुए सूफी खलीक अहमद भट्ट का कहना था, अल्लाह पाक ने चूंटियों से हाथी मरवा दिए हैं, अब ये वही वक्त आ गया है कि जमात इस्लामी इन तमाम जमातों को शिकस्त दे। मैं अपने हल्के के नौजवानों, औरतों, बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ कि तराजू के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएं और हमें एक खिदमत का एक मौका दें। अब इन तमाम सियासी जमातों को आजमा चुके हैं, आप एक मौका हमें भी दें। हम जीत कर इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, तालीम में बेहतरी लाएंगे और इंशाल्लाह नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा। हल्का के नौजवानों ने हाथ उठाकर सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब के साथ वादा किया, इंशाल्लाह इस दफा वोट जमात इस्लामी को ही देंगे। आखिर में नाश्ते का इस्तेमाल
तहसील जतोई में यूरिया खाद न मिलने पर किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद का कहना है कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ पतोकी से खाद डीलर ने साजबाज कर रखी है, जिसकी वजह से 3410 रुपए वाली खाद 5000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद यासीन से। जी बिल्कुल, तहसील जतोई में भी खाद माफिया सरगर्म है, जिसकी वजह से किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस वक्त मेरे साथ जो किसान है सरापा एहतजाज हैं, मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी, खाद बिल्कुल भी नहीं मिल रही आपको, सरकारी रेट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकारी रेट पे आप किसी भी दुकान या डीलर के पास चले जाएं, ब्लैक में भी वो आपको चोरी में देंगे, यानी कि आपको अपने गोदामों वगैरह से देते हैं। इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है। हमारी डीसीओ वज़ीर आला से गुजारिश है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लें और खाद की दस्तयाबी को बआसानी बनाएं। जी, एक और किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उस बारे में क्या कहें। अदा गाल है कि अगर खाद ना मिल सी जट को तो उनकी फसल सही कहना थी सी। जे फसल सही ना थी सी तो असा सारे भुख मरसू। एक चंद बंदे अपना घर अपने आप को सुखा करने की खातिर अपना हिस्सा घेनते बहे वेदन और जितना कंट्रोल करना हो वो कंट्रोल नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा हो अगर असा ज्यादा पैसे 4700 वंडियों तो बोरी सा को मिल सकती है गवर्नमेंट रेट ते तो को पूरे पंजाब की सही कहना मिलती। जी, जैसा कि आपने किसानों की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि जो इंतजाम तफसीलात आपने जानी और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।